پیارے دوستو، یہ بات تو آپ سبھی لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے اس دنیا کے اتہاس میں اگر کسی انسان کو سب سے ظالم اور بے رحم انسان کے طور پر جانا جاتا ہے تو وہ ہے منگول سلطنت کے سردار اور سنستھاپک یعنی چنگیز خان۔ جی ہاں دوستو، چنگیز خان نے ہماری اس دنیا کو جتنا نقصان پہنچایا تھا اتنا نقصان ہماری اس دنیا کو شاید ہی کسی حکمران نے پہنچایا ہوگا۔ اور ایک رپورٹ کے مانے تو چنگیز خان نے اپنے دور میں قریب 4 کروڑ انسانوں کا قتل کیا تھا، اور اس دور میں چنگیز خان کا سامنا کرنا تو دور بلکہ اس کا نام سنتے ہی کئی بڑے بڑے حکمران ڈر سے کانپ اٹھتے تھے۔ لیکن دوستو، انہی حکمرانوں کے بیچ ایک ایسا انسان بھی تھا جس سے کہ چنگیز خان بھی ڈرا کرتا تھا، اور اس انسان کی قابلیت اور بہادری کی تعریف کرنے کے لیے چنگیز خان بھی مجبور ہو گیا تھا۔ اور یہی وجہ تھا کہ اتہاس کار لکھتے ہیں کہ اگر مسلم سلطنتوں نے اس انسان کی مدد کر دی ہوتی تو اس انسان نے چنگیز خان کو ہرا دیا ہوتا۔ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں خوارزم سلطنت کے دوسرے اور آخری حکمران یعنی جلال الدین خوارزم شاہ کے بارے میں، جس انسان نے نہ صرف اپنی قابلیت اور بہادری کا ایک زبردست نمونہ دکھایا تھا بلکہ دوستو یہ وہ واحد انسان تھا جس نے منگولوں کو چنگیز خان کے دور میں شکست دیا تھا۔ اور آخرکار اس انسان نے کون سا ایسا کام کیا تھا جس کی وجہ سے چنگیز خان نے اس انسان کی تعریف میں ایک تاریخی الفاظ کہے تھے؟ تو بنا دیر کیے شروع کرتے ہیں آج کی اپنی اس ویڈیو کو اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں جلال الدین خوارزم شاہ کی پوری زندگی کو۔ دوستو، جلال الدین خوارزم شاہ کی پیدائش 1199 عیسوی کو اس وقت ہوئی کہ جب خوارزم سلطنت کی باغ دور جلال الدین خوارزم شاہ کے والد یعنی علاء الدین خوارزم شاہ کے ہاتھ میں تھی۔ اور دوستو یہی وجہ تھا کہ جلال الدین کی پرورش ایک شہزادے کی طرح ہوئی تھی۔ وہ اپنے بچپن کے دنوں میں ہی بہت قابل، ہوشیار اور ہنرمند تھے، اور پھر اسی پرورش کے ساتھ جلال الدین خوارزم شاہ اب بڑے ہو گئے تھے۔ اور دوستو یاد رہے، یہ اس وقت کا دور تھا کہ جب مسلمانوں کی ہر چھوٹی بڑی سلطنتیں اپنے آپ میں ہی لڑ رہی تھی، اور وہی دوسری طرف ہماری اس دنیا میں چنگیز خان نامی ایک طوفان بھی اٹھ رہا تھا۔ اور اس وقت مسلمانوں میں اگر کوئی اسٹیبل اور تھوڑی بڑی سلطنت تھی تو وہ تھی خوارزم سلطنت۔ جی ہاں دوستو، کیونکہ اس وقت خوارزم سلطنت 3.6 ملین اسکوائر کلومیٹر تک پھیلی ہوئی تھی، اور یہی وجہ تھا کہ اس وقت چنگیز خان کی نظر بھی اس سلطنت تک پہنچ گئی تھی، اور چنگیز خان اپنی خونخوار فوج لے کر اس سلطنت کے طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اور اس بات کی خبر جب خوارزم سلطنت تک پہنچی تو اس وقت جلال الدین خوارزم شاہ نے اپنے والد کو یہ مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم چنگیز خان کو دریا پار کرنے نہ دیں اور دریا کے پہلے ہی اسے روک دیں اور دریائے امو کے آس پاس اس پر حملہ کر دیں۔ لیکن دوستو علاء الدین خوارزم شاہ نے اپنے بیٹے کی کم عمری سمجھی اور اپنے بیٹے کی اس بات کو بالکل بھی نہ مانا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چنگیز خان نے دریائے امو کو پار کرنے کے بعد بخارا اور سمرقند جیسے بڑے شہروں پر اپنا حملہ شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ دونوں شہر آگ میں جل رہے تھے۔ چاروں طرف صرف کٹا ہوا سر ہی دکھ رہا تھا، اور یہ سارے حالات دیکھ کر سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کا دماغ خراب ہو گیا تھا، اور سلطان کے پاس 2 لاکھ کا لشکر ہونے کے باوجود بھی انہیں یہ طاقت نہ ہوئی کہ وہ منگولوں سے جنگ کر سکے۔ اور اس وقت منگولوں کی فوج کی تعداد
तकरीबन 20,000 ही थी। और ये इतिहास के पन्नों में बहुत कम देखने को मिलता था कि जब एक 2 लाख की तादाद वाला फौजी लश्कर सिर्फ 20,000 के फौजी लश्कर से डर रहा हो और ख्वारिज्म सल्तनत का ये बुज़दिल बादशाह मंगोल के खौफ से एक छोटे इलाके में जाकर छिप गया और वहीं पर इसकी मौत हो गई थी। और अब अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह के इंतकाल के बाद अब ये करीब था कि जलालुद्दीन ख्वारिज़म के भाइयों में ही आपस में लड़ाई शुरू हो। उससे पहले ही मंगोलों ने इनके सारे भाइयों को कत्ल कर दिया और जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह मंगोलों से बच भागने में कामयाब रहे और अपने इलाके में एक फौज जमा करने लगे। और उस वक्त जलालुद्दीन की बढ़ती ताकत को देखकर चंगेज खान ने इसे अपने लिए खतरा समझा और यही वजह था कि चंगेज खान ने अपनी फौज की एक टुकड़ी को जलालुद्दीन को मारने के लिए रवाना किया। मगर जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह ने चंगेज खान के द्वारा भेजी गई हुई फौजी लश्कर को परवान के मुकाम पर एक जबरदस्त शिकस्त दिया। और इस शिकस्त के बाद मानो आलिम मुसलमान में एक रूह फूंक दी गई और सारे लोगों को ये मालूम हुआ कि हम मंगोलों को भी शिकस्त दे सकते हैं। और वहीं चंगेज खान को इससे बहुत हैरानी हुई और जलालुद्दीन से सामने से मुकाबले करने के लिए चंगेज खान भी बहुत बेताब और तैयार खड़ा था। और फिर इस बार चंगेज खान ने एक बड़ी लश्कर तैयार किया। दूसरी तरफ जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह भी अपनी फौजों में इजाफा कर रहा था। गैर मुल्क में मंगोलों से परेशान लोग भी आकर जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह के लश्कर में शामिल हो रहे थे। और अभी इस बड़ी जंग की तैयारी चल ही रही थी कि कुछ कारणों से जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह के 2 सरदारान के बीच किसी बात को लेकर बहस होने लगी। और ये बहस इतना बढ़ गया कि वह दोनों सरदारान अपने अपने लश्कर समेत पहाड़ों की तरफ चले गए। और अब जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह के फौजों की तादाद कम हो गई थी। और जैसे ही चंगेज खान को ये पता चला तो चंगेज खान ने इसे मौके का फायदा समझा और इस मौके का फायदा उठाते हुए चंगेज खान अपनी उस तैयार फौज को लेकर जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह के ठिकाने पर पहुंच गया। और वही जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह ने अपने बाप की तरह पीठ दिखाकर भागने से ज्यादा खुद को शहीद होने को तरजीह दिया और अपने चंद सिपाहियों के साथ बड़ी ही बहादुरी और होशियारी से चंगेज खान का मुकाबला किया। और जब जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह को ये महसूस हुआ कि हम चंगेज खान के लश्कर का मुकाबला नहीं कर पाएंगे तो उन्होंने अपनी फौज को पीछे हटने का इशारा दिया। और दोस्तों, ये जंग जिस जगह हो रही थी उसके ठीक पीछे सिंध नदी मौजूद थी। और उस वक्त सिंध नदी का पानी इतना ऊपर था कि जिसने भी इस नदी में छलांग लगाया था वह बहुत कम ही इस नदी को पार कर पाया करता था। और चंगेज खान से बचने के लिए जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह ने सिंध नदी में अपने घोड़े समेत छलांग लगा दिया और सिंध को तैरते हुए पार करके दिखा दिया और सिंध नदी के किनारे पर आ खड़ा हुआ। और चंगेज खान ऊपर से ही खड़ा होकर जलालुद्दीन को ये नदी पार करता हुआ देख रहा था। और उसी वक्त चंगेज खान ने जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह की तारीफ में वे तारीखी अल्फाज कहे थे कि जो इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। और चंगेज खान ने कहे थे कि आफरीन हो वह माँ जिसने तुम्हें दूध पिलाया और आफरीन हो वह बाप जिसने तुम्हें अपने गोद में खिलाया। आज तो तुमने मेरी दुश्मनी का हक अदा कर दिया। और ये कहकर चंगेज खान ऊपर से ही वापस चला गया। और फिर सिंध नदी पार करने के बाद अपने चंद लोगों के साथ जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में उन्होंने सुल्तान इल्तुतमिश से अपने लिए मदद की दरख्वास्त की। पर चंगेज खान का नाम सुनकर सुल्तान
इल्तुतमिश ने फौरन मना कर दिया और फिर यहाँ से मायूस होकर सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह बगदाद रवाना हुए, जहाँ उन्होंने खलीफा वक्त यानी खलीफा नसीरुद्दीन से मदद मांगी और खलीफा से कहा कि अगर आज हम एक होकर मंगोलों को नहीं रोकते हैं तो वह वक्त दूर नहीं है कि ये बगदाद समेत सारे ममलूकों को खत्म कर देंगे। लेकिन खलीफा ने उनकी एक ना सुनी और उन्हें अपने इलाके से बेदखल कर दिया। उसके बाद मायूस होकर सुल्तान जलालुद्दीन सल्जुक सल्तनत की तरफ रवाना हुए, मगर सल्जुकों ने भी उनकी मदद से इनकार कर दिया। और अब जब सारे मुस्लिम सल्तनतों ने जलालुद्दीन की मदद से इनकार कर दिया तो जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह अंदर ही अंदर टूट गए और सूफीवाद इख्तियार कर लिया। और फिर 32 साल के बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और मुअर्रिखीन कहते हैं कि सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह 32 साल की उम्र में लुटेरों के हाथों मारे गए और कुछ सालों के बाद चंगेज खान के पोते हलाकू खान ने वस्त इलाके के उन तमाम मुस्लिम रियासतों को मट्टी में मिला दिया जिन रियासतों ने किसी दौर में जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह की मदद से इनकार किया था। और दोस्तों, आज भी वस्त एशिया के ममलूक इलाके में सभी लोग जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह को एक कौमी हीरो के तौर पर याद करते हैं। और आज की अपनी इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।